ассалому алайкум дӯстони азиз. Як масъаларо мебинем дар мавзӯи лапиш. Мегӯяд ки нуқтаи материалӣ лапишҳои гармоникӣ иҷро мекунад ва ҳангоми суръаташ ба 10 сантиметр сония баробар буданд, V1 баробар аст ба 10 сантиметр тақсими сония, шитоби он 8 сантиметр тақсими сония квадрат мешавад. Яъне дар ҳамин ҳолат шитоби он мешавад 8 сантиметр тақсими сония дар квадрат. ва вақте ки суръат то 6 сантиметр сония, дар инҷо эътибор медиҳем ки ба 6 сантиметр неу, то 6 сантиметр, яъне дар инҷо делта В неу, V2 баробар мешавад ба 6 сантиметр тақсими сония. шитоби он зиёд мешавад то 10 сантиметр сония квадрат. I2 баробар мешавад ба 10 сантиметр тақсими сония дар квадрат. ва мо бояд ёбем басомади сиклӣ. Бале, басомади сиклӣ ана ҳамин лапишро ёбем. мо аз муодилаи лапиши гармоникӣ истифода мебарем, чунки худи шарти масъала гуфтааст ки лапиш гармоникӣ аст. Яъне менависем ки x баробар аст ба, яъне дар лапишҳои гармоникӣ муодилаи ҳаракат x аз t чунин вобастагӣ дорад. x баробар аст ба a. фарз мекунем ки ягон синуси омегаи t ҷамъи фи 0. ва аз ин агар мо ҳосила гирем, яъне суръат Vx баробар мешавад ба ҳосилаи тартиби якум аз ана ҳамин нисбат ба вақт, албатта ин баробар аст ба амплитуда аз таҳти дифференсия, аз таҳти ҳосила мебарояд. дар инҷо агар мо аз зери функсия як бор дигар ҳосила гирем, яъне аз дохили қавс, омега пеш мебарояд. аз синус, ҳосилаи синус мешавад косинуси омегаи t ҷамъи фи 0. фи 0 ин фазаи ибтидои омега, чизе ки мо бояд ёбем. ва шитоб мувофиқан баробар мешавад ба Ix баробар аст ба Vx ҳосилаи суръат нисбат ба вақт баробар мешавад ба боз ҳамин хел. вале дар инҷо аз бас ки дар инҷо косинус ҳаст, ҳосилаи косинус мешавад минуси синус ва як бор дигар омега пеш мебарояд, мешавад a омега квадрат аз косинус синуси омегаи t ҷамъи фи 0. ва акнун ба мо ҳардуи ин муодилаҳо лозим ҳастанд. мо ин муодилаҳоро барои ду ҳолат менависем. яъне дар ҳолати якум, дар лаҳзаи вақти ягон t1 суръат мешавад V1 ва дар ҳамон лаҳза шитоб мешавад I1. пас менависем V1 аз муодилаи якум, менависем V1 баробари a омега, инҳо доимӣ ҳастанд, аз вақт вобаста нестанд. косинуси омега t1 ҷамъи фи 0 ва I1 дар инҷо баробар мешавад ба a минуси a омега квадрат синуси боз ҳамин хел дар ҳамон лаҳзаи вақт омега t1 плюси фи 0. ва мо метавонем дар инҷо агар мо ана ҳамин омега t1 ҷамъи фи 0 ро ягон алфа гӯем, пас мо метавонем аз айнияти асосии тригонометрии синус квадрат алфа ҷамъи косинус квадрат алфа баробари 1 истифода барем. яъне аз инҷо синуси алфаро меёбем, аз инҷо косинуси алфаро дар ин муодилае ки ман дар инҷо навистам гузориш менамоем ва ҳосил мекунем. яъне аз инҷо агар мо косинуси алфаро ёбем, V1 тақсими a омега мешавад. V1 тақсими a омега дар квадрат, ин мешавад косинус квадрат алфа ҷамъи синусро агар ёбем, дар инҷо минуси, хайр дар инҷо вақти мо ба квадрат мебардорем, аз минус вобастагӣ надорад. минус яъне вақти ба квадрат бардоштем мусбат мешавад, яъне I1 тақсими a омега квадрат боз дар квадрат, яъне косинус квадрат ҷамъи синус квадрат алфа баробар аст ба 1. аз инҷо дар ин муодилае ки мо ҳосил кардем, бинед ки дар инҷо вақт метавонистем дар инҷо V1 нагузорем, дилхоҳ V гузорем ва шитобе ки дар инҷо дилхоҳ a меомад, барои ҳамон лаҳзаи вақт ки дар ҳамон лаҳза суръат V буд дуруст мегирад. яъне дар инҷо шитоб ва суръат барои ягон лаҳзаи муайяни вақт ҳастанд. ва
و این معادله برای دلخواه لحظه وقت درست میگیرد. یعنی فرض کنیم در ثانیه دوم سرعت چند باشد با شتاب چنین وابستگی دارد، در ثانیه چهارم نیز سرعت با شتاب در همان ثانیه چنین وابستگی دارد. یعنی ما میتونیم همین معادله رو دو مرتبه نویسیم، یک بار دیگر برای I2 و V2. اما در این معادله ها با ما چطوری که ببینید امپلیتود رو معلوم است، میتونیم امپلیتود رو پیدا کنیم. اگر ما در اینجا قوس ها رو کشویم ا کوادرات در مخرج، در اینجا هم ا کوادرات در مخرج، یعنی میتونیم که چنین نویسیم V1 کوادرات می شود V1 کوادرات. در اینجا اومگا را اس میبریم، اومگا رو با اون طرف میگذاریم جمعی، یعنی ا کوادرات اومگا کوادرات با یعنی هر دو طرف معادله رو با ا کوادرات اومگا کوادرات ضرب میکنیم. پس جمعی A1 تقسیم اومگا می شود. A1 تقسیم اومگا در کوادرات برابر ا کوادرات اومگا کوادرات. بیاید من انا همین معادله رو در اینجا همین مسئله رو دوامش رو در اینجا حل میکنم. یعنی در اینجا من ادامه میدم و یعنی ما گفتیم که ما باید ا رو گزارش کنیم، یعنی انا همین معادله رو من برای I2 و V2 هم نوشتم میتونم. پس می نویسم V1 کوادرات تقسیم V1 کوادرات جمعی A1 کوادرات تقسیم اومگا کوادرات برابر است با ا کوادرات اومگا کوادرات. یعنی اگر من دو بار نویسم اول ا کوادرات اومگا کوادرات و همین معادله رو برای حالت دوم می نویسم V2 کوادرات جمع I2 کوادرات تقسیم اومگا کوادرات برابر است با ا کوادرات اومگا کوادرات. یعنی میبینیم که در اینجا ما سیستم معادله ها حاصل میکنیم که میتونیم که این سیستم معادله رو از همدیگر طرح کنیم، یعنی از معادله دوم یکم رو طرح کنیم. پس و درجه اومگا رو پیدا کنیم، یا که نه طرح نمیکنیم، یعنی در اینجا معادله ها رو برابر میکنیم. طرف اگر طرف راست معادله ها برابر باشه پس طرف چپ اونها نیز برابر است. یعنی می نویسیم که V1 کوادرات جمع A1 کوادرات تقسیم اومگا کوادرات این برابر است با V2 کوادرات جمع I2 کوادرات تقسیم اومگا کوادرات. یعنی نومالوی ما در اینجا است. من همین اعضاها رو با یک طرف میگذارونیم، ببینیم که V1 کلان است یا V2. V1 از V2 کلانتر است، پس بگذار A1 کوادرات تقسیم اومگا کوادرات با اون طرف گذارد، V2 کوادرات با این طرف. یعنی ما حاصل میکنیم که V1 کوادرات طرح V2 کوادرات برابر است با I2 کوادرات طرح I1 کوادرات. از بس مخرج آنها عمومی می شود، پس میتونیم یک تا نویسیم اومگا کوادرات و در نتیجه اومگا کوادرات رو پیدا میکنیم که این برابر می شود با I2 کوادرات طرح I1 کوادرات تقسیم V1 کوادرات طرح V2 کوادرات. این است جواب مسئله در شکل فرمولا.